ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 5 ନମ୍ବରର 3 ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା, ଯାହା ଅଛି ଲେଖଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ସହସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ କର। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ 2ଟି ସମୀକରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି 2ଟି ସମୀକରଣର ଲେଖଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ଆମେ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା। ତେବେ ଲେଖଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ 2ଟି ଯାକ ସମୀକରଣରେ y ର ମୂଲ୍ୟକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ 2ଟି ଯାକ ସମୀକରଣରେ y ର ମୂଲ୍ୟକୁ ବାହାର କରୁଛି ଏବଂ ସେହି ମୂଲ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆମକୁ 2ଟି ଟେବୁଲ ଗଠନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେହି 2ଟି ଟେବୁଲକୁ ନେଇ ଲେଖଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟି ସମୀକରଣକୁ ନେଇ y ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରୁଛି। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ସମୀକରଣଟି ଅଛି, ଯାହାକି x + y = 0, ଏଠାରେ ମୁଁ y ର ମୂଲ୍ୟକୁ ଯଦି ବାହାର କରିବି ତାହେଲେ y = x ସେପଟକୁ ନେଲେ -x, ତାହେଲେ ମୋର y = -x ଆସିଯାଇଛି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣକୁ ନେଲେ ଯାହା ଅଛି -x + y -2 = 0, ଏଠାରେ y କୁ ରଖିଲେ -x ଓ -2 ସେପଟକୁ ଯିବ, ଯାହା x + 2 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ମୋର y = x + 2 ମୂଲ୍ୟ ଆସିଛି। ତେବେ 2ଟି ଯାକ ସମୀକରଣରେ y ର ମୂଲ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଟେବୁଲ ଗଠନ କରିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ ବନେଇବା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ ଗଠନ କରିବା। ତାହେଲେ ଏଠି ମୁଁ ଟେବୁଲ ଗୁଡ଼ିକ 4ଟି ବିନ୍ଦୁ ପାଇଁ ନେଉଛି। ତାହେଲେ x y, ଏଠି ମଧ୍ୟ x y। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟଟି ଆସିଛି ଆମର y ର ମୂଲ୍ୟ, y = -x। ତେବେ ସେହି y = -x ଯେଉଁ ଅଛି ମୂଲ୍ୟଟି, ସେହି ମୂଲ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ କିଛି ବିନ୍ଦୁ ବାହାର କରିବା। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ମୁଁ ଲେଖୁଛି, ମନେକର ପ୍ରଥମେ ମୁଁ x ପାଇଁ 1 ନେଉଛି। ତାହେଲେ ଯଦି ମୁଁ x ପାଇଁ 1 ନେଉଛି, ତେବେ ମୋର y ର ମୂଲ୍ୟ y = ଯେଉଁ -x ଅଛି, ସେଠାରେ x ଜାଗାରେ 1 ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏଟା ମୋର -1 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ x ପାଇଁ 1 ନେଉଛି, ମୋର y ର ମୂଲ୍ୟ -1 ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ମୁଁ x ପାଇଁ -1 ନେଉଛି, ତାହେଲେ y = -x। ବର୍ତ୍ତମାନ x ଜାଗାରେ -1 ବ୍ୟବହାର କଲେ -(-1), ଯାହାକି +1 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ x ପାଇଁ -1 ନେଉଛି, ମୋର y ର ମୂଲ୍ୟ +1 ଆସୁଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ମୁଁ x ପାଇଁ 2 ନେଇକି ଦେଖିବି, ତାହେଲେ ଏଠାରେ y = -x। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ x ଜାଗାରେ ମୁଁ 2 ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଏହା ମୋର -2 ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ x ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 2 ନେଲି, ମୋର y ର ମୂଲ୍ୟ -2 ଆସିଲା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ x ପାଇଁ -2 ବ୍ୟବହାର କରିବି। ତାହେଲେ y = -x। ଏଠାରେ x ଜାଗାରେ -2 ବ୍ୟବହାର କଲେ -(-2), ଯାହାକି ମୋର +2 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ x ପାଇଁ -2 ନେଲି, ସେତେବେଳେ ମୋର y ର ମୂଲ୍ୟ 2 ଆସିଲା। ତାହେଲେ ମୋର ଏଇଠି ପ୍ରଥମ ଟେବୁଲଟି ଆସିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେବୁଲଟି ଗଠନ କରିବା, ଯାହାକି ମୋର ଆସିଛି y = x + 2। ତାହେଲେ ଏଇଥିରେ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ x ପାଇଁ 0 ନେଉଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ x ପାଇଁ 0, x ପାଇଁ ମୁଁ 1 ନେଉଛି ପ୍ରଥମେ। ତାହେଲେ x ପାଇଁ ମୁଁ 1 ନେଉଛି। ତାହେଲେ ମୋର y = x + 2।
ताले x जगह 1 पकेले 1 + 2 = 3 ताले मु जेतेबेले x पई 1 नेली मोर y रो मूल्य 3 आसिला बुझी होची तापरे मु x पई -1 नेबी ताले एठारे y = x + 2 ताले x जगह -1 पकेले -1 + 2 = 1 ताले x पई जेतेबेले मु -1 नेली मोर y रो मूल्य 1 आसिला तापरे x पई मु 2 धरिबी ताहले y = x + 2 जहा कि मोर x जगह 2 पकेले 2 + 2 = 4 ताले x पई जेतेबेले मु 2 नेली मोर y रो मूल्य 4 आसी तापरे मु x पई -2 धरिबी ताहले y = x + 2 ताहले x जगह -2 पकेले -2 + 2 = एटा मोर 0 हो जिवो ताहले जेतेबेले मु x पई -2 नउची मोर y रो मूल्य 0 आसुची ताहले मोर एटी दुईटी जाक टेबल आसी जाईची वर्तमान आमे लेखचित्र अंकन करिबा वर्तमान आमे 3 नंबर प्रश्नर समाधान लेखचित्र माध्यम रे करिबा यार टेबल गुडी को तो आसी जाईची तेबे आमे लेखचित्र पई x अक्ष और y अक्ष अंकन करिबा ताहले मु एठारे अंकन करूची x अक्ष एहा मोर x अक्ष आसी जाईची वर्तमान y अक्ष अंकन करिबा ताहले मोर y अक्ष मध्ये आसी जाईची ताहले यहा हला मोर y अक्ष एवं यहा होची मोर x अक्ष ताहले एठारे x x डैश y y डैश ताहले एठी एकक गुडी को पई आमे मूल्य बसई दबा ताहले एरा 1 एकक 2 एकक इभडी 3 4 5 एपडको हमर -1 -2 -3 -4 -5 ऊपर को 1 2 3 4 5 तळ को सेई भडी -1 -2 -3 -4 -5 ताहले एठी एकक गुडी को लेखिले x अक्षरे 1 सेंटीमीटर समान 1 एकक सही भडी y अक्षरे 1 सेंटीमीटर समान 1 एकक ताहले वर्तमान सबु हमरो लेखा सरी जाईची एबे बिंदु गुडी को अंकन करिबा ताहले मु प्रथम सरल रेखा पे बिंदु गुडी को नउची जहा कि मोर 1 -1 प्रथम बिंदुटी अछि ताले x अक्षरे 1 y अक्षरे -1 ताले एठी आसीओ मोर बिंदुटी एहा होची मोर 1 -1 एहा परे -1 ओ 1 ताहले x अक्षरे -1 y अक्षरे 1 ताहले एठी आसीओ मोर बिंदुटी जहा कि -1 ओ 1 ठीक सही बड़ी 2 -2 माने x अक्षरे 2 y अक्षरे -2 ताहले यह हला 2 -2 तापरे हमरो -2 2 तार माने x अक्षरे -2 y अक्षरे 2 एहा -2 एवं 2 ताले एई बडी मोर चारोटी जाको बिंदु आसी जाईची ताले यहा को जोडी मु सरल रेखाटी अंकन करिवि एहा मोर L1 सरल रेखा एहा परे आमे द्वितीय सरल रेखाटी अंकन करिवा जहा L2 सरल रेखा तेबे
यार बिंदु गुड़िक आमे अंकन करिबा। ताहले यार प्रथम बिंदुटी हूँ 1 3, तार माने x अक्षर 1 y अक्षर 3 है मोर 1 और 3। तापरे -1 1, तार माने x अक्षर -1 y अक्षर 1, ताले एठी होची बिंदुटी। यहाँ पर 2 4 माने x अक्षर 2 y अक्षर 4 एठी आसीबो। यह 2 4, तापरे आमर -2 0, ताले x अक्षर -2 y अक्षर 0, तार माने एठी होबो बिंदुटी। -2 0। ताले बर्तमान यही चारोटी बिंदु आसिला परे याकू मध्य आमे सरल रेखा अंकन करिबा। ताहले ताले यह मोर द्वितीय सरल रेखाटी मध्य आसी जाइछि। वर्तमान आमे L2 सरल रेखा मध्य पाई जाइछन्ति। ताले L1 सरल रेखा और L2 सरल रेखा दुईटी जाक सरल रेखा आमर अंकन हो जाइछि। एही दुईटी जाक सरल रेखा परस्पर को -1 और 1 बिंदु रे छेद करूछन्ति। तेबे आमे दुईटी जाक समीकरणर जो समाधानटी पाइले ताहा होउछि -1 1। वर्तमान आमे 5 नंबर प्रश्नर आईवी प्रश्नर समाधान करिबा, जहाँकि अच्छी 2x + y - 3 = 0 और x + y - 2 = 0। एठारे दुईटी समीकरण दिया जाइछि। एही दुईटी समीकरण को लेखचित्र माध्यम समाधान करिबा। तेबे दुईटी जाक समीकरण रे आमे y रो मूल्य को बाहर करिबा। यहाँ पर टेबुल गठन करिबा। तेबे प्रथम समीकरण रो आमे y रो मूल्य को बाहर करिबा। ताहले यहाँ अच्छी 2x + y - 3 = 0। एठारे y को रखिले 2x और -3 सेपड़ को जीवो, जहाँ -2x + 3। सेही बड़ी द्वितीय समीकरणटी आमर अछि x + y - 2 = 0। एठारे y को रखिले x एवं -2 सेपड़ को जीवो, जहाँ -x + 2। ताहले वर्तमान आमर दुईटी जाक समीकरण रे y रो मूल्य आसी जाइछि। वर्तमान यहाँ को नेकी आमे टेबुल गठन करिबा। एठारे दुईटी जाक टेबुल तैयारी होइछि। वर्तमान एठरे आमे बिंदु गुड़िकर मूल्य सबू नेबा। ताहले प्रथम समीकरण रे आमर जो y रो मूल्य आसीछि y = -2x + 3, एठारे आमे x पई किछि मूल्य धरिबा, जा द्वारा कि y रो मूल्य बाहरिबो। एही फरी भाबरे आमर बिंदु गुड़िक सब आसीबो। तेबे मु एठारे x रो मूल्य को 0 धरुछि, ताले x = 0। तेबे आमर y = -2x + 3, ताहले एठी x जगह 0 पकेले -2 * 0 + 3, ताहले -2 0 सहित गुणी कि 0 हो जिवो, +3 = 3। ताहले जेतेबेले मु x पई 0 धरली, मोर y रो मूल्य 3 आसिला। तापरे x पई मु 1 धरुछि, ताहले y = -2x + 3, एठी -2 * x जगह 1 पड़ला +3, जहाँकि -2 टी x सहित गुणी कि -2 + 3, ताले -2 + 3 हेले यार मूल्य 1। ताले x पई जेतेबेले मु 1 धरिली, मोर y रो मूल्य मध्य 1 आसिला। तापरे x पई मु -1 नउछि, ताहले
y इज इक्वाल टू -2x प्लस 3 एठी मोर x जगह -1 पकेले -2 इंटू -1 प्लस 3 -2 टी -1 सहित गुणी होगी 2 हो प्लस 3 इज इक्वाल टू 5 ताले जेतेबेले मु x पई -1 नउची मोर y रो मूल्य 5 आसीला। यहाँ परे मो x पई 2 नहीं कि देखिबी तार मूल्य केते आसुची ताहले x इज इक्वल टू 2 वर्तमान y इज इक्वल टू -2x प्लस 3 एठारे x जगह 2 पकेले -2 इंटू 2 प्लस 3 जहाँकि -2 2 सहित गुणी होगी -4 प्लस 3 इज इक्वल टू -1 ताहले जेतेबेले मु x पई 2 नउची मोर y रो मूल्य -1 आसी जाउची ताहले एही परि भाबरे मोर प्रथम टेबुलटी आसी जाइची। वर्तमान द्वितीय टेबुलटी मु तैयारी करिबी जहाँकि y इज इक्वल टू -x प्लस 2 अछि ताहले एठारे मध्य सेही भଳି मु x पई किछि मूल्य पकेइबी ताहले एठी मध्य x रो मूल्य 0 नउची ताहले y इज इक्वल टू -x प्लस 2 ताहले x जगह 0 पकेले एटा 0 ही जीवो 0 प्लस 2 माने 2 ताहले एठी x पे 0 धरले मोर y रो मूल्य 2 आसला सेही भଳି मो x रो मूल्य को 1 नउची ताहले y इज इक्वल टू -x प्लस 2 एठी x जगह 1 पकेले -1 प्लस 2 -1 और प्लस 2 हे कि एटा 1 हे जीवो ताहले x रो मूल्य 1 नेले y मध्य 1 आसला तापरे x इज इक्वल टू -1 मु नउची ताहले y इज इक्वल टू -x प्लस 2 x जगह -1 पकेले माइनस इंटू -1 प्लस 2 जहाँ 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 ताले x पई जेतेबेले मु -1 धरुची मोर y रो मूल्य 3 आसुची तापरे x इज इक्वल टू मु 2 नउची ताहले y इज इक्वल टू -x प्लस 2 एठी x जगह 2 पकेले -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ताले जेतेबेले मु x जगह 2 पकाउची ताहले सेठी मोर y रो मूल्य 0 आसुची ताले एही परि भाबरे मोर दुईटी जाक टेबुल आसी जाईची। वर्तमान एही दुईटी जाक टेबुल को नेकी आमे लेखचित्र अंकन करिबा। वर्तमान आमे 4 नंबर जो प्रश्न अछि ताहार समाधान पई लेखचित्रटी अंकन करिबा ताले एठारे मध्ये x और y को अंकन करूचंती ताले एठारे मु x सरल रेखाटी अंकन करूची ताले यह मोर x सरल रेखा यहाँ पर y सरल रेखाटी मध्ये अंकन करा जिवो ताले यहाँ मोर x और y सरल रेखा आसी जाइछि यह x x डैश y y डैश ताले हमरो सरल रेखा आसी जाइछि। वर्तमान एठी आमे लेखि परिबा जे x अक्षरे 1 सेंटीमीटर समान 1 एकक सेही भଳି y अक्षरे 1 सेंटीमीटर समान 1 एकक। वर्तमान एठी 1 2 3 4 5 ऊपर को 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 एठी -1 -2 -3 -4
-5। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲେଖଚିତ୍ର ପାଇଁ ବିନ୍ଦୁ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସରଳ ରେଖା ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣର ସରଳ ରେଖାଟି ଅଙ୍କନ କରିବା, ଯାହା L1 ସରଳ ରେଖା। ତେବେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁଟି ଅଛି L1ର, ତାହା 0, 3 ଅଛି। ତାହେଲେ x ଅକ୍ଷରେ 0, y ଅକ୍ଷରେ 3। ତାହେଲେ ଏହା ହେଉଛି ବିନ୍ଦୁଟି 0 ଏବଂ 3। ତାପରେ 1, 1 ବିନ୍ଦୁଟି ଅଛି। ତାହେଲେ x ଅକ୍ଷରେ 1, y ଅକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ 1। ଏହା ହେଉଛି 1, 1 ବିନ୍ଦୁ। ତାପରେ -1, 5 ଅଛି। ତାହେଲେ x ଅକ୍ଷରେ -1, y ଅକ୍ଷରେ 5। -1, 5। ତାପରେ 2, -1 ଅଛି। x ଅକ୍ଷରେ 2 ଏବଂ y ଅକ୍ଷରେ -1। ତାର ମାନେ -2, -1। ତେବେ ଏହାକୁ ଯୋଗ କରି ଆମେ ସରଳ ରେଖାଟି ଅଙ୍କନ କରିବା। ଏହା ଆମର L1 ସରଳ ରେଖା। ଏହାପରେ L2 ସରଳ ରେଖାଟି ଅଙ୍କନ କରିବା। L2 ସରଳ ରେଖା ପାଇଁ ଆମର ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି 0, 2। ତାହେଲେ ଆମର x ଅକ୍ଷରେ 0 ଏବଂ y ଅକ୍ଷରେ 2। ତାହେଲେ ଏହା 0, 2। ତାପରେ ଆମର 1, 1 ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର 1, 1 ଆମର ଆସିଥିଲା ପ୍ରଥମରୁ। ଏହିଟି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି 1, 1 ବିନ୍ଦୁଟି ଆସିଛି। ଏହାପରେ -1, 3। ତାହେଲେ x ଅକ୍ଷରେ -1, y ଅକ୍ଷରେ 3। ତାହେଲେ -1, 3। ତାପରେ ଆମର 2, 0। ତାହେଲେ x ଅକ୍ଷରେ 2, y ଅକ୍ଷରେ 0। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମର ଆସିବ ବିନ୍ଦୁଟି ଯାହାକି 2, 0। ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଯୋଗ କରି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସରଳ ରେଖାଟି ପାଇବା। ଏହା ହେଉଛି ଆମ L2 ସରଳ ରେଖା ଏବଂ ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଏହି 1, 1 ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି ଛେଦ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମର ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ସରଳ ରେଖାର ସମାଧାନଟି 1, 1 ଅଟେ।